Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. So, kita sambung 3.2 Periodicity Part C Electronegativity dan Acid-Base Oxide lah. So, kita basically dah belajar sikit dah dekat dalam lecture hari last week. Okay. So, kita akan recap balik sikit lah sebelum kita discuss soalan tutorial. Okay, so learning outcome yang kita akan cover, kita akan define electronegativity, explain variation of electronegativity, and then kita akan explain acid-base character of oxide of elements in period 3. Okay. So, untuk electronegativity, so definition electronegativity adalah the relative tendency of an atom to attract electrons to itself when chemically combined with another atom. Okay, so maksudnya kalau atom tu dia punya tendensi untuk tarik elektron, shed elektron ke arah dia, makanya dia punya electronegativity besarlah, increase lah. Okay, so for example kita ada HCl kat sini, okay. Molecule HCl. So dalam molecule HCl ni, chlorine atom dia lagi more electronegativity compared to hydrogen atom. Okay, so diorang ni dalam between the molecule HCl ni, okay, kalau kita tengok contoh kat sini, dia ada shared electron tu. So kita punya covalent bond ni, okay, covalent bond ni kita ada shared electron. So kat sini ada 2 electron lah. Okay, dekat shared electron pair ni, okay, disebabkan chlorine kita ni dia lagi electronegative compared to hydrogen. Okay, so the shared electron ni, the electron pair ni, dia akan spend more time around the chlorine compared to hydrogen. Okay, sebab chlorine dia punya tendency untuk attract the shared electron, okay, towards itself lagi tinggi compared to hydrogen. Okay, so kita boleh kata atoms with strong attraction for the bonding electrons have the high electronegativity. Okay. So misal kata the molecule yang kita ada tu is made up of the same atom. For example hydrogen gas. Okay. Okay, ataupun chlorine gas Cl2. Ataupun oxygen gas O2. Dia molecule tapi made up of the same atom. So that molecule dia tak ada siapa yang lagi electronegative, siapa yang lagi electropositive, tak ada. Sebab dua-dua sama jenis, okay? Jadi dia punya elektron tu dia akan disperse ataupun spend more time equally lah. Tak ada yang dekat Cl je ke ataupun tak ada yang dekat H je ke, tak ada. Sebab dua-dua H. Okay, dua-dua Cl, dua-dua oksigen kan. Jadi dia spend more time samalah. Tak ada yang mana-mana lagi more electronegative ke, lagi less electronegative ke, tak ada. Okay, tapi kalau dia made up of different atoms, okay, maksudnya akan adalah siapa yang lagi more electronegative, siapa yang lagi less electronegative. Okay, so in this case, chlorine lagi more electronegative. So that's why the shared electron ataupun the bonding electron spend more time dekat chlorine sebab tarikan lagi kuat dekat chlorine. Okay. So, untuk trend of electronegativity dalam periodic table, so kita ada across the period dan juga down the group lah. Okay, so across period, so kita tahu across period size of atom makin kecil. Okay, sebab number of proton increases, nuclear charge increases, so ZEF pun increase. So tarikan of nucleus dan juga elektron makin kuat. That's why size makin small. So makin smaller the size, tarikan makin kuat, makanya electronegativity makin meningkat. So increasing electronegativity. Okay, so tendency of the atoms untuk attract the shared electron, okay, makin kuat lah. Okay, however, bila kita down the group, so down the group size makin bigger, size of atom makin bigger. So bila atom makin bigger, so dia punya electronegativity dia decreases. Okay, sebab attraction between the nucleus and electron makin weaker. Okay, so maksudnya electronegativity ni dia ada kena-mengena sangat dengan faktor atomic size lah. Okay, so kalau atomic size rendah, makin smaller size dia makin
tinggi elektronegatif. Okey, makin besar saiz dia, makin kecil, makin less dia punya electronegativity. Okey. So dalam periodic table ada 3 most electronegative atom which is FON, phone. Okay, so this 3 dia paling electronegative lah. Okay, but fluorine yang paling highest electronegativity value dia iaitu 4.0. Okay. So now kita nak tengok one by one lah untuk across period dan juga down the group. So untuk explanation dia, okay, across period, okay, kita tahu number of proton increase, that's why nuclear charge increase. So bila nuclear charge increase, ZAF kita pun increase. So bila ZAF increase, kita punya atomic size decreases. So kita boleh explain ayat macam ni lah. Okay. And then bila atomic size makin small, okay, so nucleus attraction towards the valence electron makin stronger. Okay, sebab distance between the nucleus dan juga electron makin dekat kan. So sebab tu nucleus attraction makin kuat. So bila attraction makin stronger, so atom akan ada greater tendency untuk attract the shared electron towards itself. Okay, so therefore when across period the electronegativity increases. Okay. Whereas untuk down the group, okay, so kita ambil factor N. So down the group energy level N increases due to the number of electron increases. So bila N increase, shielding effect pun increase. Sebab more inner electron is shielding the valence electron. So dekat sini atomic size pun increase lah. Okay, sebab shielding effect increase. So bila atomic size increase, distance between the nucleus and electron makin besar. So attraction nucleus dengan valence electron makin weaker. So bila attraction makin weaker, atom akan ada smaller tendency untuk attract the shared electron towards itself. Okay, so therefore we can say that when going down the group, the electronegativity decreases. Alright. So itu untuk electronegativity. So jelas ke? Jelas. Alright. Jelas. Okay, good. So sekarang kita nak tengok kepada acid base oxide character. Tapi before that, so kita nak tengok sikit lah untuk metallic character dengan melting and boiling point. Okay, but that one actually dia dah keluar from our syllabus. But I just want to share you as what we call it, extra knowledge, because that part will be covered in your 4.5 later on. So kita nak tengok sikit lah apa pasal metallic character dan juga melting and boiling point. Okay. Mana tadi? Okay. So kalau tengok sini metallic character dengan boiling point. So kalau tengok sini metallic character ni dia ada closely related to atomic size dan juga IE. Okay. So dekat sini ni dia bagi tahu the easier it is to remove electron from an atom, the more metallic the element. Okay, so lagi senang kita nak remove electron, lagi dia ada metallic character lah. Okay, so dia akan decrease across period. Alright, so larger members of a group are more metallic. So maksudnya group 1 dengan group 2 yang belah sini. Okay, maksudnya yang dekat dalam, okay, yang dekat belah sini, dia kan larger kan? Okay, so dia lagi tinggi lah dia punya metallic character compared to yang belah sini. Okay, so ni less metallic character. Okay, sebab tu dekat sini ini metal, ini jadi non-metal. Okay, so awak kena just tahulah larger the across period, okay, metallic character decreases. Sebab apa? Okay, kat sini kata atomic size makin besar, metallic character makin tinggi lah. Okay. Metallic character ni menunjukkan macam keupayaan dia. Keupayaan ke? Dia punya character as a metal lah. Okay. So dekat sini yang group 1 dengan group 2 tu dia lagi metal lah compared to group 16, 17, 18 tu. Sebab tu dia non-metal kan. Sebab dia tak ada metallic character sangat. Okay. So
Okay, untuk melting dan boiling point pula, dia ada kena-mengena dengan metallic bond. Okay, metallic character lain, metallic bond lain. Okay, metallic bond ni kita akan belajar dekat dalam chapter 4.5 nanti lah. Okay, 4.5 kita akan belajar detail tentang metallic bond ni. So, metal lah. So, metal ada metallic bond. Okay. So, dia merujuk kepada group 1, group 2 dengan group 13 lah. So, dia magnesium dengan aluminium yang kita akan fokus lah kat sini. Okay. Dekat period 3 tu kita akan fokus kat situ. Okay. So, metal ni dia ada metallic bond. So, dia perlukan, so metallic bond ni sangat strong lah. Okay, strong attractive forces okay kat sini. So, dia perlukan banyak energy untuk kita overcome that forces kan. So, sebab itulah metallic bond, dia punya melting point dengan boiling point dia tinggi. Okay. So, kita akan belajar lebih detail nanti dekat chapter 4.5. So, dekat sini kata across period metallic bond makin tinggi. Okay. So, sebab tu melting point dengan boiling point makin tinggilah across this period. So, sodium, magnesium, aluminium paling tinggilah dia punya metallic bond compared to sodium. Sorry, apa? So, melting point dengan boiling point dia pun makin tinggilah untuk aluminium compared to sodium. Okay. So, untuk down the group, okay, melting point dengan boiling point decreases lah. So, makin kita turun bawah, dia punya melting point dengan boiling point decrease. Kenapa? Sebab strength of metallic bond decrease. Okay, sebab makin besar kan, size, kalau kita down the group, size kita makin besar. So, nucleus attraction tu dah makin weaker lah. Okay, so sebab tu, metallic bond kita decrease, hence melting dan boiling point kita pun decrease. Okay, so ini hanyalah untuk extra knowledge lah untuk sebelum kita masuk 4.5 nanti. Okay, so itu saja yang saya nak tunjukkan lah untuk metallic character, melting point dengan boiling point ni. Okay, dulu dia termasuk sekali dalam syllabus 3.2 tu, tapi sekarang ni kita dah keluarkan this part daripada syllabus kita, so dah tak ada lah. Okay, so kita akan terus pergi kepada acid base character of oxide. Okay. So, untuk acid base character of oxide of element, kita akan fokus kepada period 3. So, dalam period 3, okay, bila this element, dia react dengan oksigen, dia akan form oxide. Okay. So, dia ada basic oxide, amphoteric oxide ataupun acidic oxide. So, untuk group 1 dengan group 2 element dalam period 2 ni, dalam period 3 ni, dia adalah metal. So, So, dia akan form basic oxide bila dia react dengan oksigen. Okay. Whereas, untuk non-metal, okay, dia akan form acidic oxide bila dia react dengan oksigen. But dia untuk silikon ni walaupun dia metalloid, tapi dia akan form acidic oxide bila dia react dengan oksigen. Okay. Some metal, okay, iaitu aluminium dan many other metalloid, okay, dia akan form amphoteric oxide lah bila dia react dengan oksigen. So, amphoteric oxide ni maksudnya dia boleh act as acidic ataupun basic oxide. Okay. Now, kita nak tengok one by one lah. So, untuk metal, so untuk group 1 dengan group 2 dalam period 3 iaitu sodium dan juga magnesium. So, metal, dia akan react dengan oksigen untuk form basic oxide. Okay. So, this basic oxide, dia adalah ionic compound. Okay. So, this basic oxide, dia boleh show its basic character ataupun its basicity dalam water. Maksudnya, bila dia react dengan water, dia akan form base. Okay. Sebab apa? Dia akan produce OH- ion. And that base boleh react dengan acid lah untuk dia show dia punya basic character balik. Okay. So, contohnya untuk sodium oxide kita ni, basic oxide kan. So, bila dia react dengan water, dia akan form now base. Okay. And then this base boleh react dengan acid lah. Okay, however, untuk magnesium oxide, okay, this magnesium oxide, walaupun dia basic oxide, okay, tapi dia sebenarnya ada poor solubility in water lah.
So dia almost insoluble in water sebenarnya. So dia almost insoluble in water. Okay. But even though dia insoluble in water, dia ada poor solubility in water, but dia masih boleh show its basic character. Okay, dengan cara dia react dengan acid. Okay. So bila basic oxide ni of magnesium oxide dia react dengan basic, dia masih boleh tunjukkan basic character dia lah. Dia akan form MgCl2 plus water. Okay. So itu untuk metal. Okay, metal react dengan oksigen untuk form basic oxide. Okay. Now kita tengok non-metal. So non-metal, okay, dia react dengan oksigen untuk form acidic oxide. Okay, so this dia akan form covalent compound. Okay, so acidic oxide dia adalah covalent compound. So this acidic oxide, dia boleh show dia punya acidic properties dia bila dia react dengan water. So bila dia react dengan water, dia akan produce H+. So H+ ni dia adalah acid. Okay, acid character lah, okay. And this acid dia boleh react dengan base. Okay, so untuk silikon, sulfur, phosphorus dan chlorine, okay, bila dia react dengan oksigen dia akan form acidic oxide lah. So contoh kita ada sulfur trioxide kat sini, SO3. Bila react dengan water dia akan form acid. So dia acid ni akan boleh react dengan base. Okay. Sama juga dengan P4O10, react dengan water akan form H3PO4. Okay, ada acid juga boleh react dengan base. Okay. Sama juga dengan Cl2O7, react dengan water, kita boleh dapatkan acid juga untuk react dengan base lah. Okay. So yang saya ambil ni yang most common of oxide dia boleh jadi lagi satu apa P4O6 ke something like that. And then ada Cl banyaklah dia ada lebih daripada satu lah acid oxide ni untuk phosphorus dengan chlorine ni. Okay, boleh tengok dekat buku rujukan lah. Okay, dia ada banyak lagi dekat notes unit kuliah saya tak pasti. Okay, tapi dia ada lebih daripada satu lah. Okay, untuk acidic oxide ni untuk phosphorus dengan chlorine kita. Okay. Tapi ni yang saya ambil ni yang most common. Okay, most common acidic oxide untuk phosphorus dan juga chlorine. Alright. So, last one, kita akan tengok untuk amphoteric oxide. So, kita belajar amphoteric oxide hanyalah aluminium oxide. So, maksudnya dia boleh act sebagai acid dan juga base. Okay, so contoh dekat sini aluminium. Okay, bila dia boleh show its basic properties ataupun basic character dengan cara dia react dengan acid. Okay, dan juga dia boleh show its acidic character bila dia react dengan base. Okay, so dekat sini table conclusion ni saya dah betulkan. Okay, dekat dalam nota kuliah awak tu dia punya magnesium oxide ni dia ada bagi reaction bila react dengan oksigen dengan water kan. Tapi saya dah betulkan magnesium oxide ni dia insoluble lah. So dia sangat poor. So dia punya solubility dengan water dia sangat poor lah. Okay, awak boleh google jugalah magnesium oxide memang dia tak soluble dalam water. Okay, so dia tak boleh react dengan water pun. Okay. So dekat sini kita boleh concludekan sodium dengan magnesium adalah basic oxide. Okay, aluminium amphoteric which means dia boleh react as acid dengan base. Okay, so silicon, phosphorus, sulfur dengan chlorine dia boleh react dengan base lah sebab dia acidic oxide. Okay, so nampak kat sini P4O10 ataupun P4O6. Okay, SO2 ataupun SO3. Dekat sini ada lagi sebenarnya Cl2O7 dengan lagi satu something like that. Okay, tapi yang kita ambil yang most common lah biasanya. Okay, so itu saja untuk chapter 3.2. So kita habis dah 3.2. Okay, so siapa-siapa yang buat assignment acid base character ni bolehlah habiskan buat awak punya assignment tu. Okay, so any question before we continue to tutorial? Question?
Boleh jelas? Faham ke semua? Jelas ke? Jelas. Okay. Alright. Sekarang kita nak tengok soalan tutorial. So, soalan tutorial, okay, yang soalan nombor 11 ni tak ada masalah lah. Dia kata define the following terms electronegativity. Dalam nota ada, boleh tengok nota. Electronegativity, maksud electronegativity. Okay, dekat nota ada, the relative tendency of an atom to attract electrons to itself when chemically combined with another atom. So, ni maksud dia lah, dia punya definition dia. Okay, so next. Explain qualitatively the variation of electronegativity down a group. So ini pun ada dalam nota lah. So nampak soalan macam complicated tapi sebenarnya dia suruh explain trend down the group je untuk electronegativity tu. So maksudnya awak explain lah down the group. Yang inilah. Explain yang ini. Okay. Alright. Next dia kata, why does the electronegativity of element increase across a period? So reason dia pun dalam nota kita adalah across the period kenapa electronegativity increase. Inilah reason dia. Okay. So awak boleh jawab jugalah. Tak ada masalah. Soalan dia ubah sikit je tapi dia punya jawapan sama je macam tu. Okay, tak ada masalah. Okay, kat situ. So soalan nombor 11 ni direct dalam nota memang dah ada. Okay. Kita tengok soalan nombor 12. Okay. Kat sini kata, elemen sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine dan argon are in period 3. Select the element that, okay, first of all kita tahu yang B ni kita belajar lah boiling point. Okay. So diatomic molecular gases ni pun kita tak belajar tapi sekejap lagi saya tunjukkan, okay. Okay. So now, ini adalah across period. So across period, first IE, increase ke decrease? Across period. Increase. Increase. Okay, across period, first IE increase. Atomic size across period, smaller ke larger? Smaller. Okay. So, kita tengok soalan yang pertama. Dia kata across period, ni siapa elemen dekat period 3 ni, siapa elemen yang ada highest first IE? Siapa yang ada highest first IE? Apa jawapannya? Highest first IE. Awak kata across period, IE tinggi. Argon. Okay, AR lah. Okay. AR paling tinggi lah sebab dia paling hujung dekat period tu, dia paling hujung. So sebab dia sangat-sangat stable kan. Dia dah achieve stable noble gas configuration. So dia paling tinggi lah IE dia. Okay, sebab lagi susah lagi nak remove the first electron. Okay. And then B ni tak ada lah sebab kita dah tak belajar boiling point ni. Okay. And then B. Siapa yang boleh form diatomic molecular gas? So diatomic molecular gas ni kebiasaannya lah. Okay, kebiasaannya dekat group 17. Okay, contohnya macam Cl2, I2, Br2. Okay, group 16 pun boleh juga macam oksigen kan. Okay, biasanya group 17 dengan some of group 16 lah. Okay, macam contohnya oksigen. Okay, so dekat sini kalau awak tengok, siapa yang boleh form diatomic molecular gases? Chlorine. Chlorine. Yes, chlorine. So, untuk C ni, B tak ada. Untuk C adalah chlorine. Okay, next. Siapa yang ada lowest atomic radius? AR. Yes, very good. AR. Siapa yang ada highest ionic radius? Okay. Cl. Are you sure? Okay, let's see. Okay. Kita tengok Okay.
Ion Na akan form Na+. Okay, Mg2+, Al3+, Si4+, P3-, S2-, Cl-. Ar tu tak boleh lah, okay. Sebab dia dah memang stable. Okay. So, ingat lagi tak saya bercakap hari tu? The more negative the ion, okay, the more negative the charge, the larger the size of the ion. The more positive the charge, the smaller the size of the ion. So, dekat sini, siapa elemen yang akan form largest ionic radius? P3-. Yes, P3-. Okay, maksudnya elemen P, dia akan form ion yang ada highest ionic radius. So, dekat sini, P3- ni yang largest ion, Si4+ smallest ion. Okay, ni dekat period 3 je lah kita tengok. Okay, so bila soalan tanya highest ionic radius, maksudnya elemen P lah. Elemen P yang boleh form P3- tu. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, so untuk F, has the highest second IE. Siapa agak-agak yang ada highest second IE? Natrium. Apa Ashraf? Natrium. Natrium, sodium Sodium. Okay. Okay. Oh, BM dia natrium Okay. So, sodium Na Sebab apa? Okay, Na ni dia first group. Okay, group 1. Dia ada 1 valence electron. So, maksudnya bila dia ada 1 valence electron, first IE tak ada masalah lah. Second IE dia kena remove daripada inner shell. Okay, and then inner shell tu dia fully filled pula tu kan. So, dia paling highest IE lah compared to highest second IE compared to the other element. So, sodium lah, Na lah yang ada highest second IE. Next, untuk G. Yang boleh form amphoteric oxide. Ni baru belajar tadi. Aluminium. Yes, aluminium lah dia boleh form amphoteric oxide. So, and then dia kata write the equation to show its amphoteric behavior. So, awak boleh tengok dekat nota lah yang amphoteric behavior ni. Okay, untuk yang inilah. Okay, untuk aluminium oxide. Okay. So, itu untuk question number 12. Kita tengok question 13. So, dia suruh kita classify your following oxide as basic, acidic or amphoteric. So, mana satu yang basic? Sodium oxide, magnesium oxide. Sodium oxide, magnesium oxide, dia basic. Okay, mana satu yang amphoteric? Aluminium oxide. So, amphoteric, aluminium oxide. So, the rest are all acidic oxide. Okay. Now, dikata, explain why group 1 oxide are more basic than group 2 oxide. Kita tak belajar ni sebabnya kenapa. Tapi siapa boleh teka agak-agak kenapa group 1 oxide ni lagi basic daripada group 2 oxide? Sebab dia donate lagi banyak. Sebab apa? Group 1 oxides are more electropositive. More electropositive. Sure? Saiz lagi besar. Saiz lagi besar? Easy to release electrons. Yes, siapa jawab tu? Saya madam. Tadi jawab easy to release electron. Yes. Your idea is correct lah. Okay, good, very good lah. Sebab apa? Group 1 ni dia lagi, dengan kata lain dia more ready. Okay. So, kita tengok contoh sodium dengan magnesium, okay? So, sodium, magnesium. So, ini group 1, ini group 2.
Okay, so kalau kita buat dia punya electronic configuration, okay, and kalau kita buat dia punya diagram, okay. So kalau awak tengok sini, kita punya valence electron dekat sodium ada satu saja. So dia sangat lonely lah. Dia loner. Okay. So untuk magnesium, dia punya valence electron dia couple. Berdua. So dia orang happy je sebenarnya. Okay, dia orang happily ever after together lah. Okay. So maksudnya kalau dia orang nak berpisah, dia orang kena berpisahkan dua-dua ni. Keluarkan dua-dua terus. Mg2+. Okay, untuk Na dia akan form Na+. So maksud kat sini, bila kita nak remove electron, okay, dekat Na, lagi senang nak remove electron tu. Lagi senang nak form Na+. Okay, sebab dia memang dah lonely. Dia seorang-seorang kan. Jadi, dia kalau boleh nak keluar lah daripada Na ni, nak cari partner lain kan. Okay, tapi magnesium ni, dia dah ada pasangan dia dah. Dia dah saling cinta mencintai dah. Okay, dia dah tak nak dah cari pasangan lain. Tapi dia nak kena keluar jugalah untuk form Mg2+ kan. So dia perlukan lagi banyak lagi energi lah untuk remove this one. Okay. So dekat sini reason dia kenapa disebabkan group 1 ni dia ada stronger tendency untuk ionize. Okay, untuk ionize, untuk di-removekan untuk form +1 cation compared to positive 2 cation ni. Jadi dia lagi group 1 oxide ni dia lagi senang nak form lah. Dia dah boleh kata group 1 oxide can be formed more readily compared to group 2 oxide. Sebab kalau kita nak form oxide, kita kena make sure dia jadi Na+ dulu kan. Na+, okay, dengan O2- bolehlah jadi Na2O kan, betul tak? Sodium oxide. Compared to magnesium oxide tadi. Okay. So, reason dia kita boleh kata, okay, kita boleh buat ayat kita. Group 1 atoms have a stronger tendency to ionize and form +1 cations. Whereas group 2 atoms are relatively more stable with a fully filled NS orbital. Okay. Therefore, group 1 oxides form more readily and hence more basic. Okay, sebabkan group 1 oxide tu dia lagi senang nak form, jadi dia lagi basic daripada group 2. Okay, so ni reason dia lah. Jelas tak? Ada Jelas. siapa-siapa yang tak faham? Saya boleh ulang. Semua jelas Alright. So, soalan yang C. Dia kata, write the equation for the reaction between the following oxides with water. So, disebabkan tadi saya kata magnesium oxide ni dia tak soluble dengan water. So, awak tak perlulah buat yang satu ni. Okay, awak cuma buat yang 2 dengan 3 ni dalam nota ada. Okay. Boleh? Boleh. Senyap Boleh. je. Bila Boleh. petang-petang tu senyap je. Okay. Next, kita tengok. Okay, soalan 14 kita tak sentuh lah sebab 14 tu dia melting point. Kita tak belajar dah. Okay, so boleh skip that question. Okay, untuk objective question, soalan nombor 1 pun sama pasal melting point. So tak perlu dah. Kita tengok soalan 2. So question tu.
Which of the following groups contain a basic, amphoteric and acidic oxide? Mana grup yang ada kesemua tu? A, B, C, D. B boy. B. Yes, ball. Okay, sebab magnesium oxide dia basic, aluminium oxide dia amphoteric, sulfur oxide dia adalah acidic. So semua ada kat situ. So B is the answer. Okay. Next, which of the following arrangement show the order of increasing ionic radius? So increasing daripada small kepada big lah. So small cation, big anion. Yang lagi positif, yang lagi negatif. Okay, so jawapannya apa nombor 3 tu? A. A. Ada lagi jawapan lain? Tak ada. Okay. So A is the answer lah. Sebab K ni dia seorang je yang positif. So K plus paling small lah. Okay, and then P3 minus yang paling besar lah sebab dia lagi negatif. So the more negative the charge, the bigger the anion. So the answer is A lah. Number 3 is A. Okay, next. Number 4. The following pairs are isoelectronic except, so apa maksud isoelectronic? Have same electronic configuration. Yes, dia ada same electronic configuration. Maksudnya dia ada same number of electron. Okay, so now saya nak tanya awak, mana yang bukan isoelectronic? Agak-agak awak. Okay, tengok Sodium ion dan juga fluorine ion, dua-dua ada 10 elektron. Okay. Sebab apa? Sodium dia ada 11 tapi dia dah buang 1 jadi sodium ion. So ada 10 lah. So fluorine ada 9 tapi dia gain 1 elektron jadi fluorine and ion jadi 10 elektron. So both of them ada 10 elektron. Okay. Untuk aluminium 3+ dan juga N3-. Okay, aluminium asalnya ada 13 tapi dah buang jadi aluminium 3+, so dia ada 10 elektron. Nitrogen asalnya ada 7 tapi dia gain 3 more elektron, so jadi 10 elektron juga. So diorang ni isoelectronic. Okay. C4- asalnya dia ada 6 elektron tapi dia gain 4 elektron, so dia ada 10 elektron. And neon dia ada 10 elektron. So ini pun isoelectronic. So jawapannya C lah. Sebab apa? C magnesium asalnya ada 12 tolak dengan 2, so dia ada 10 elektron. Magnesium ion ada 10 elektron. Okay, sulfur dia ada 18 elektron. Okay. So dekat sini dia tak ada same number of electron. So bila tak ada same number of electron, dia punya electronic configuration dia pun tak sama. Jadi semua ni adalah isoelectronic except untuk C. C bukan isoelectronic. Okay. Boleh? Alright. Boleh. Now, untuk question number 5. Okay, good. Which of the following element has the highest ratio of the second IE to the first IE? Maksudnya IE2 over IE1 dia highest. Which means that dia punya second electron is removed from the inner shell. So second ni remove from inner. So inner electron lah ni. So maksudnya dia ada 1 valence electron. Which means dia dekat group 1. Okay. So siapa yang group 1 kat sini? Sodium. Sodium. So the answer is sodium. Jelas? Jelas. Now, kita tengok question number 6 pula. So question number 6 dia kata, which of the species below has the highest IE? So highest IE ni merujuk kepada highest first IE lah biasanya. Terus lagi dia tak bagi tahu second ke third ke, maksudnya dia first lah. Okay. So kalau kita nak tahu siapa yang ada highest IE, kita tengok dia punya electronic configuration. Okay. So untuk SR2+, so electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Okay. Untuk Ca2 plus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. Untuk sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan untuk potasium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Okay. So in your opinion, siapa yang ada highest IE? Siapa yang paling susah nak remove first electron? Calcium 2 plus. Yes, calcium 2 plus. Kenapa calcium 2 plus? Kenapa tak Sr2 plus? Dia smaller. Yes, very good. Okay, so sebabkan dia smaller, okay, so kalau kita nak tengok dia punya IE, first IE yang paling tinggi ke rendah, kita tengok dia punya N dulu. So kat sini N dia equals to 4, N equals to 3, N equals to 3, N equals to 4. So highest N maksudnya dia lagi larger kan. So lagi larger, attraction dia makin weaker. So lagi sikit energy yang diperlukan untuk remove first electron. So N yang equals to 4 kita cancel. So kita tengoklah N equals to 3. So N equals to 3 between Ca2 plus dengan Na, Ca2 plus lagi susah nak remove. Okay, sebab dia daripada fully filled p orbital. Okay, 3s1 ni senang nak remove. Okay, so sebab itulah jawapan dia Ca2 plus. Boleh? Yang lain? Boleh. Okay. Boleh. Next, kita tengok soalan nombor 7. Okay, which of the species below has a smaller size? Ni soalan ni yang paling senang. Apa jawapannya? Smaller size. A. Yes, very good. A, magnesium 2 plus lah. Cation paling kecil. Okay. And ion paling besar. Alright. Next. Question number 9. Okay. The atomic radius of D block element do not change significantly because, okay, reason yang mana yang betul? Satu, dua, tiga. Satu, dua. Dua, tiga. Satu mesti. Satu, 2. dua. Tu je. Tiga salah. Okay. So dekat sini, kita belajar dekat part A, okay, yang the trends of size across the transition metal, yang first row of transition metal. Okay. So kita belajar. Okay, yang ini, betul? So dekat sini kata, okay, atomic radius ni dia tak change significantly sangat sebab dia remain fairly constant, okay. Sebab apa? Dia punya additional electron tu fill dekat inner shell. So maksudnya inner shell dekat 3D tu yang makin bertambah. So inner 3D shell tu dia akan shield the inner 3D electron, dia akan shield the outer electron. Okay. So effect of nuclear charge, okay, akan cancel by the shielding effect. Okay. So shielding effect increase. So bila shielding effect increase, dia akan cancel nuclear charge yang increase tu juga. So maksudnya effective nuclear charge pun tak change, tapi screening effect bertambah. Kan? So kat sini reason yang nombor 3 pun betul lah. Okay, sebab screening effect ni increase, sebab tu dia boleh cancel effect nuclear charge. So bila dia boleh cancel effect nuclear charge, sebab itulah effective nuclear charge does not change much. So the answer is 1, 2 and 3. Okay. So question number 10. Ni awak tak belajar lagi lah yang nombor 2 ni. So kalau down the group,
So electronegativity increase ke decrease? Baru belajar tadi. Decrease. 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 So statement yang pertama ni betul lah. Okay. Sorry. So metallic properties increase. Okay, yang ni betul lah. Okay, yang ni tak belajar lagi. Okay, and then ease of cation formation increase. Betul ke salah? Betul. Betul. Sebab apa? Kalau kita going down the group, size makin besar. Bila size makin besar, attraction makin weaker. Okay, so lagi senang lah dia nak remove untuk form cation. Lagi senang nak ionize. Okay. Itu untuk question number 10. So 1, 2, 3 lah jawapannya untuk number 10 tu. Okay, next question number 11. So the table shows first, second, third and fourth IE of element Y and Z. Okay. So, bagi kita elemen Y dengan Z. So, elemen Y dengan Z ni kalau kita tengok, dua-dua dia punya second kepada third dia ada sudden increase. Okay. Sebab apa? Second 1000 bila third dia jadi 6000. Okay. Yang dekat Z pun sama. Okay. So, maksudnya dua-dua ni dia ada 2 valence electron. Okay, sebab the third electron is removed from the inner electron lah. Inner shell. Okay, so dua-dua dia ada 2 valence electron. So, dia dekat group 2. So, now kita kena compare pula. Dia dekat group 2, tapi siapa yang atas, siapa yang bawah kan? Siapa yang atas, siapa yang bawah? So, kita tengok first IE. So, first IE of Z lagi smaller daripada first IE of Y. Okay, so kalau kita tengok balik, down the group, IE increase ke decrease? First IE. Decrease. Yes, very good. Decrease. Okay, sebab apa? Size dia makin besar. So, attraction dia makin weaker lah sebab tu first IE dia makin kecil bila down the group. So dekat sini maksudnya elemen Z dengan Y, elemen Z kat bawah lah, Y kat atas. Betul tak? Betul-betul. Yes, okay. So maksudnya dekat sini elemen Z ni lagi besar daripada elemen Y dari segi size. Alright. So dekat sini soalan yang statement yang pertama dia kata the size of Y atom is smaller than Z atom. Betul lah. Sebab Y memang smaller daripada Z atom. Sebab Z dekat bawah. So Z size dia lagi besar. So statement nombor 1 betul. Statement number 2. Both elements can form ions with plus 2 charge. So diorang ada 2 valence electron. Which means that bila dia ionize, bila dia remove, dia akan form cation yang ada plus 2 charge. So betul lah. Sebab dua-dua ada 2 valence electron. Okay. Yang ketiga dia kata, both elements belong to the same group. Betul juga sebab diorang dalam group 2. Sebab diorang ada sama valence electron. So 1, 2, 3 are all correct. Okay. Now, question number 12. The size of sodium ion is larger than magnesium ion is larger than Al3+. Which of the following explain this trend? So, apa jawapannya agak-agak? So, diorang ni semua ada sama number of electron. Sebab apa? Diorang ni adalah isoelectronic. So, diorang ada same number electron. Okay. So, ada 10 elektron, ni 10 elektron, ni 10 elektron. Okay. Tapi number of proton dia sama, betul? So, number of proton sama. Sebab apa? Cross the period, proton number masih increase. Okay. Proton number increases. Okay, ini ada 11 proton number dia. Okay, ni 11, ini 12, ini 13. Okay, so bila proton number dia increasing while the number of electron sama, 10 electron, jadi ZEF increase. Okay, so statement yang pertama dia kata effective nuclear charge increase. Yes.
Sebab Yes. proton number increase tapi number of electron sama. Okay, betul. Okay. Statement number 2. The number of electron are the same but the number of proton increase. Yes. Sebab Betul. itulah dia menyumbang kepada yang satu ni. Okay. Next. Number of electron and proton increase. Betul ke salah nombor 3 tu? Salah. Salah. So number of electron kan sama. Okay, so nombor 3 ni dia contradict lah dengan statement yang kedua. So salah lah. So the answer is 1 and 2 only. Okay. So itu untuk question number 12. So now kita pergi kepada last question. Question 13. So kat sini dia kata the graph shows all the successive IE of an element P. Maksud kat sini semua ni. Maksudnya dia tengah tunjukkan semua elektron P yang telah di-remove. Okay. So all IE, all successive IE. Okay. So maksudnya kat sini ini adalah inertial lah. Inner N equals to 1. Ini valence. So ini adalah N equals to 3. Ini N equals to 2. Sebab dia kata ini menunjukkan semua elektron. Kan? Semua elektron dalam elemen P tu. Okay, so dekat sini dia kata, choose the correct statement. P is expected to form a basic oxide. Betul ke? So kalau tengok sini, dia ada berapa valence elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia dalam group 16. Dia boleh ke form basic oxide agak-agak awak? Tak. Tak boleh. Basic oxide ni cuma group 1 dan juga group 2 saja metal. Okay, so supposedly dia akan form acidic oxide. So this statement salah lah. Statement 1 salah. So statement 2. P is found in the third period of the periodic table. Betul ke salah? Betul. 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 Sebab dia punya highest N dia 3 kan. So dekat third period lah. Period 3. So yang number 2 ni betul. Okay. The electronic configuration of P is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Betul ke salah? Betul. Betul. Sebab apa? Kalau kita buat dia punya electronic configuration ikut dia punya number of electron ni. So 1s2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2s2, 2p6, ada 8. Okay, and then 3s2, 3p4. Okay, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lah. So ini betul. So 2 and 3 is the answer. Okay. So kita dah settle untuk soalan tutorial 3.2. Jelas? Jelas. Okay, good. So I think we will end our tutorial session dekat sini. So, sekejap